Pozdrav drage moje. Danas ćemo pripremiti jedne zavijače sa domaćim korama i sa grizom. Prvo ćemo zakuhati jednu manju jufkicu, znači bit će vam potrebno nekih 400 grama brašna i oko 150 ml vode, malo soli i to je to. Zakuhat ćemo samo onako malu jednu jufkicu da napravimo zavijače. Ovo naravno možete praviti sa kupovnim korama, ali eto ja volim nekako da pravim svoje kore domaće, razlačim, malo ih prosušim i da od njih pravim. Kada ste zamjesili jufku, ostavite je da odstoji nekih 15 minuta, ovako malo, da je možemo posle razvijeti. I evo, jufka je odstajala 15 minuta, sad ćemo je oklagijom razvijati. Što više je možete razviti oklagijom, to je više razvijajte. Tako bude nekako ljepša, brašno je isuši. Kada posipate brašnom, bude kao kupovna jufka. Kada razvijate jufku oklagijom, potrebno je da više posipate brašnom. Znači posipajte onako baš lijepo brašnom da vam se ne bi zalijepila jufka dok je razvijate. Kada sam razvila jufku oklagijom onako baš da bude tanka, sad ću da razvučem još ove krajeve preko cijelog stola. Znači, potrebno je da baš bude mala jufkica da bi se jufka razvukla lijepo, da bude onako suha kao papir. Evo, pogledajte kako je lijepa. Pogledajte da je brašno baš onako isušilo, da već sada kada je razvlačite, ona je nekako kao ona jufka kad je kupite, suha jufka kupovna za pitu.
Kada ste ovako jufku lijepo razvili preko cijelog stola, ostavite je da odstoji nekih 15 minuta da se malo prosuši. Tako će zavijači biti puno ljepši. A za to vrijeme pripremit ćemo fil koji ćemo staviti u zavijače. Ovdje imamo 500 grama mladog sira, običnog kravljeg sira. U sir ćemo dodati pola čaše ulja, 2 čaše griza, 1 čašu kajmaka ili ovako nakupite neke 3 do 4 kašike kajmaka, pavlake kupovne. Dodajte 1 čašu jogurta i 3 jaja. Sve lijepo izmiješajte, malo posolite i to će biti fil s kojim ćemo filovati ove naše zavijače. Jufka je ostajala nekih 10 do 15 minuta i sada ju odstranite ove krajeve. I evo pogledajte, sad ću vam pokazati kako ćete je sjeći na kockice i te kockice ćemo puniti. Pogledajte, već je lijepa suha jufka. Rekla sam vam kada je ovako razbijate oklagijom bude onako kao kad je kupite. I sjecite prvo na trakice, pa ćemo trakice onda sjeći na kocke. Na svaku ovu kockicu stavite 1 kašiku fila. Evo ovako, pogledajte. Stavite 1 kašiku da bi vam bili svi isti, znači potrebno je 1 kašika samo. Ovo je tradicionalno bosansko jelo koje su pripremale sve naše domaćice u ramazanskim, bajramskim i onako svim većim skupovima kada su se skupljale žene, porodice, ne znam, neki veći običaj, ovako bi se pripremalo. Kada pravite ove male zavijače, vodite računa da zatvorite sa strane da vam fil ne bi curio. Naravno, uvijek se desi da malo fila iscuri, ali evo, pokazala sam vam kako da zatvorite sve ove strane da fil ostane unutra. I evo, ja ću završiti sve ove ostale moje zavijače. Kao što sam rekla, da bi vam svi bili isti, stavite 1 kašiku na sredinu ovoga, sastavite lijepo jufkice, pravite male zavijače i to je to. Pita bude jako ukusna i lijepa. I po mom mišljenju, ova pita bude još ljepša kada se ohladi. Tako da su je žene uvijek spremale dan prije, da bi imale gotove i da bi olakšale sebi. Bude puno ukusnija i puno ljepša kada je pripremite danas i da je imate sutra. Naravno, mi ćemo je jesti frišku za naš iftar, ali eto jedan savjet, ako nemate vremena, možete je pripremiti za sutra. Sutra je samo podgrijete, malo prelijete sa kajmakom ili vrhnjem i bude jako, jako lijepa i ukusna. Ja kada pravim ove zavijače, uvijek ih odvojim jedan od drugoga, da mi se ljepše ispeku i da lijepo porumene sa svih strana. Prelijim ih uljem i idu u zagrijanu rednu na 200 stepeni, znači 20 minuta. I evo, kada su dobili lijepu zlatnu boju, napravila sam ovdje
100 ml vrhnja, jednu kašiku masla ili maslaca i sve sam tu lijepo zagrijala. Sad ću ih preliti i vratiti ih samo 2 do 3 minute u rjernu da mi onako lijepo omekšaju i to je to. Ako vam se dopada ovaj moj recept, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko to niste. Hvala vam što ste tu, što me pratite i što me svakodnevno podržavate. Evo, nadam se da ćete iskoristiti ovaj moj recept da pripremite i vi sebi ukusan iftar i svojoj porodici.